Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you there? I always hope that you are fine. My name is Nazia Miladia. Today I want to explain some material about grammar English. They are tenses and kits of tenses. Oke. Yang pertama di sini ada simple present tense. Simple present tense adalah sebuah kalimat yang menyatakan kejadian yang terjadi tapi tidak harus terikat dengan waktu. Contohnya yang pertama di sini kalimat positif, I read a letter for my teacher. Yang negatif, I don't read a letter for my teacher. And interrogatifnya, do I read a letter for my teacher? Oke, next. Present continuous. Present continuous di sini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sedang dilakukan sekarang. Example, kalimat positifnya, she is playing a doll. Negatifnya, she is not playing a doll. Dan yang interrogatifnya, is she playing a doll? Oke, yang ketiga, present perfect. Present perfect ini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan sekarang. Contohnya, kalimat positifnya, we have been back from office. Negatifnya, we have not been back from office. Dan yang interrogatifnya, have we been back from office? Oke, next yang keempat, present perfect continuous. Di sini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan hingga sekarang. Contohnya yang positif, Mom has been working there 2 years ago. Yang negatif, Mom has not been working there 2 years ago. Dan yang interrogatifnya, has Mom been working there 2 years ago. Oke, yang kelima di sini ada simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, baik waktunya disebutkan atau tidak disebutkan. Contoh dari simple past tense ini menggunakan to be words. Yang pertama, kalimat positif. She was angry because you were late. Yang negatif, she was not happy because you were late. Dan yang terakhir, kalimat interrogatifnya, was she angry because you were late? Oke, next yang keenam, past continuous tense. Digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sedang dilakukan di masa lalu. Contohnya di sini kalimat positifnya, they were trying a new road. Yang kalimat negatifnya, they weren't trying a new road. Dan yang terakhir kalimat interrogatifnya, were they trying a new road? Oke, next yang ketujuh, past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan di masa lalu. Example, yang pertama, kalimat positifnya, he had finished his homework yesterday. Yang kedua, kalimat negatifnya, he had not finished his homework yesterday. Dan yang terakhir, kalimat interrogatifnya, had he finished his homework yesterday. Yang kedelapan, past perfect continuous. Digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan di masa lalu. Example yang pertama, kalimat positif, I had been pressing the door for 2 minutes. Yang kedua, kalimat negatifnya, I had not been pressing the door of 2 minutes. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif, had I been pressing the door for 2 minutes. Oke, yang kesembilan, simple future tense. Simple future tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana.
Oke, di sini example-nya yang kalimat positif, I will leave it. Yang negatif, I will not leave it. Dan yang terakhir kalimat interrogatif, will I leave it? Oke, yang ke-10, future continuous tense. Digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan terjadi di masa lalu dan dilakukan di masa depan. Example, yang pertama kalimat positif. I will be going to holiday tomorrow. Kalimat negatifnya, I will not be going to holiday tomorrow. Kalimat interrogatifnya, will I be going to holiday tomorrow? Oke, next yang ke-11, future perfect. Future perfect digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan di masa depan. Contohnya, kalimat positifnya, I will finish the cleaning in 4 hours. Kalimat yang kedua negatifnya, I will not have finished the cleaning in 4 hours. Dan yang terakhir kalimat interrogatifnya, will I have finished the cleaning in 4 hours? Oke, yang terakhir ke-12, future perfect continuous. Future perfect continuous ini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan hingga sekarang. Oke, example. Yang pertama, kalimat positifnya. Mom has been working there 3 years ago. Kalimat negatifnya, Mom has not been working there 3 years ago. Dan yang terakhir, kalimat interrogatifnya, has Mom been working there 3 years ago? Okay, the last for me. Thank you for watching this my video. Thank you. Bye bye.